Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah al-Fattah al-Wahhab al-Jawad al-Karim alladhi anzala fi muhkam al-ayat wa dhikr al-hakim qawluhu ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita. Kemudian beliau menyampaikan apa saja firman Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kalian persembahkan, kalian kedepankan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah lebih baik untuk kalian semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ولم تزل آثار الاقتداء بالمقتدى من زمن الرعيل الأول زمن الصحابة مستمرا زمنا بعد زمن عبر الصلحاء والعلماء والفضلاء إلى أن وصلت إلى أيامكم هذه التي أنتم فيها. Kemudian beliau mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana apa yang beliau lakukan, sunnah beliau, segala ajaran beliau, bagaimana teladan beliau itu selalu berlanjut mulai zaman sahabat sampai para tabi'in hingga kita pun yang 1400 tahun setelah beliau tidak ada, kita tetap bisa beriktidak dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ballaghana Allah wa iyyakum syahr Rajab, fa nas'aluhu an yuballighana Sya'ban wa yubarik lana fi Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur sehingga kita bisa mendapati bulan Rajab. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pula untuk mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini dan disampaikan kita sampai bulan Ramadan. Syahrul Rajab alladhi taqaddam wa kanat fihi al-hadiyah al-'uzma min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salawat al-khams al-mafruḍat. Bulan Rajab yang telah kita lalui kemarin, itu di dalam bulan tersebut ada hadiah yang begitu besar yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat 5 waktu. Wa syahrukum hadha syahru Sya'ban, syahru sholati ala sayyidi waladi Adnan binuzulil ayah qaulillahi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau bulan kemarin, bulan Rajab, kita dapat hadiah sholat 5 waktu. Di bulan Sya'ban ini bulan spesial pula. Kenapa? Karena di bulan ini perintah sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kepada Nabi Muhammad SAW, semua itu terjadi di bulan Sya'ban, di mana Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, ucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. ولما أشاع المستشرقون طائفة يتعلمون الدين الإسلامي لكن ليقدحوا فيه. Maka ketika orang-orang yang mereka orientalis yang belajar Islam, bukan belajar untuk mencintai Islam, tapi belajar untuk bagaimana caranya membenci Islam. فكانوا يقولون في القرآن عندكم آية تدل على أفضلية أبينا آدم على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الشاهد أن الله أمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم ولم يأمرهم بالسجود لنبيكم صلى الله عليه وسلم, وبذلك تكون الأفضلية لأبينا آدم على نبينا صلى الله عليه وسلم. Para orientalis mereka mencari-cari bagaimana untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW dengan mereka mempelajari Al-Quran. Maka mereka menyampaikan, lihat hai orang Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah perintahkan kepada para malaikat semua mereka untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan mereka bersujud. Tapi perintah tersebut tidak diberikan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Muhammad SAW,
dengan tujuan mereka ingin mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. أثيرت هذه في زمن الإمام السيوطي، فالإمام السيوطي قال عندنا آية في القرآن تدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة. Dan ini terjadi di zaman Imam Suyuti. Tapi bagaimana dengan kecerdasan mereka para alim ulama yang cinta dengan Rasulullah, mereka menunjukkan dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada Nabi Adam. وهي هذه الآية التي نزلت في شهركم هذا في شهر شعبان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yaitu apa yang lebih afdal? Ayat ini ya tadi. Kalau tadi perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, perintah di ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Perintah apa? Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. قال الإمام السيوطي في هذه الآية مزيتين تفوق المزية التي حصل عليها سيدنا آدم عليه السلام. Di dalam ayat ini ada dua kelebihan yang didapatkan yang enggak ada di dalam ayat yang menyebutkan bagaimana sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam. الأول أن الله أمر الملائكة بالسجود، يعني الأمر كان فقط للملائكة. Yang pertama yaitu di ayat tadi Allah perintahkan malaikat cuma bersujud kepada Nabi Adam. الثاني أن السجود لآدم لم يكن إلا مرة واحدة، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستمرة. Kalau tadi Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam cuma satu kali, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترك الحق سبحانه وتعالى مع ملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي. Dan di dalam ayat ini bagaimana disebutkan ketika Allah perintahkan suatu perintah, di sana Allah nggak ikut mengerjakan, tapi khusus di ayat ini Allah perintahkan sholawat kepada umat Islam. Allah pun bersolawat dan Nabi malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. ومعكم في ليلة النصف من شهر شعبان هذه الليلة المعظمة التي عظمها العلماء وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأن الله له نظرة في ليلة النصف من شعبان يغفر فيها لكل مؤمن ومؤمنة إلا عدد هؤلاء لا يغفر لهم. Kemudian di bulan hari ini ada satu malam yang spesial, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di malam hari itu saking istimewanya Allah akan mengampuni di antara hamba-hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan di malam tersebut, kecuali beberapa orang yang tidak dapat ampunan. Al-musyrik wal-musyahin. Yang pertama orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya, dengan temannya, sehingga dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga orang yang memutus tali silaturahim, yang dulunya saudara gara-gara dunia putus gak ngomong, yang keluarga terputus, mereka nggak dapat ampunan. Dan yang keempat adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. 4 golongan tadi nggak dapat ampunan. Wa mudminal khamr. Yang kelima orang yang suka meminum minuman keras atau makin narkoba. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarik lana fi hadhihi al-layali al-mubarakah wa yarja'na wa iyyakum insyaallah min al-faizin bi ridha rabbil alamin innahu ala dhalika qadir wa bil ijabati jadir. Ya rabbi انظر لهذا الجمع يا مولانا واجعل له نهج الرضا ديدانا وصل يا ذا الجود والإرفاق على النبي بهجة العشاق والآل وصحب خير آلي ما مزق يشرب حجاب الراني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.